Girl Scouts and wonderful scouters out there. Here we are again presenting you the second part of the tutorial video on finding north in the northern hemisphere with the help of the North Star. नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटर्सहरू, फेरि तपाईं समक्ष प्रस्तुत भएको छु दोस्रो भाग ट्युटोरियल भिडियो उत्तरी दिशा कसरी पत्ता लगाउने उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी ताराद्वारा। आशा छ पहिलो भाग मन पराउनु भएको छ र फेरि आशा राख्छु यो दोस्रो भाग पनि तपाईहरुले मन पराउनुहुन्छ भन्ने ठानेको छु। Hope you like the first part of the tutorial video, and here we are with the second part of the tutorial video. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos on the channel. यहाँ सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। च्यानलमा भएको विभिन्न भिडियोजहरू सब्सक्रिप्सन्स, लाइक्स, भ्यूज, शेयर, कमेन्ट्स गरिदिनु भएको। You are watching Polaris 007 channel. Today I, Polaris, will guide you to the second part of the video, that is how to find north in the northern hemisphere with the help of the North Star. आज तपाईं समक्ष म Polaris tutorial video guide गर्न गइरहेको छु। यसको विषय छ उत्तरी दिशा कसरी पत्ता लगाउने उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी ताराद्वारा। दोस्रो भाग। Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ होस्। जय नेपाल, जय स्काउटिङ। Let's go. Boom. Find directions using the North Star in the Northern Hemisphere. उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी तारा वा ध्रुव तारा प्रयोग गरेर दिशा पत्ता लगाउनुहोस्। Find north in the Northern Hemisphere with a North Star. Part 2. पत्ता लगाऊ उत्तर दिशा उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी ताराको सहायताले। भाग 2। Hi, I bring you educational information on directions in scouting. Today we will discover about finding north in northern hemisphere with the help of the North Star through video tutorial on scouting resources. नमस्कार, म यहाँहरूलाई स्काउटिङमा दिशाहरूको बारे प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी तारा वा ध्रुव तारा प्रयोग गरेर उत्तर दिशा पत्ता लगाउने विशेष सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। Find north in the Northern Hemisphere with a North Star. Part 2. पत्ता लगाऊ उत्तर दिशा उत्तरी हेमिस्फियरमा उत्तरी ताराको सहायताले। भाग 2. How do we find the north through constellations? कसरी पत्ता लगाउने उत्तरी दिशा नक्षत्र वा तारामण्डलहरूद्वारा। How do we find the north through other constellations? कसरी पत्ता लगाउने उत्तर दिशा अरू नक्षत्रहरू वा तारामण्डलहरूद्वारा। Number 1. Ursa Minor, known as Little Dipper or Little Bear. एक नंबर सप्त ऋषि। Number 2. Ursa Major, known as Big Dipper or Great
Bear. Number 2 Dhruva Mत्स्य तारामंडल. Number 3 Cassiopeia, known as the Queen. 3 number Sharmistha तारामंडल. Number 4 Orion, the Hunter. Number 4 Sikari तारामंडल. Some names of constellations to find the north. उत्तर दिशा पत्ता लगाउन केही नक्षत्रहरू वा तारामण्डलहरूका नामहरू. Number 1 Ursa Minor, known as Little Dipper or Little Bear. 8 number Saptarishi. Number 2 Ursa Major, known as Big Dipper or Great Bear. Number 3 Dhruva Mत्स्य Taramandal. Number 3 Cassiopeia, is known as the Queen. Number 3 Sharmistha Taramandal. Number 4 Orion, known as the Hunter. Shad number Sikari Taramandal. Note: the pointers of the following constellations are facing toward the north or pole star. Note: निम्न नक्षत्रहरूका सूचक ताराहरूले उत्तर वा ध्रुव तारातर्फ फर्किएका हुन्छन्. Hello schools, we have a quiz for you. Question number 1. North Star found in which constellations? प्रश्न 1. उत्तर दिशा कुन नक्षत्र वा तारामण्डलमा फेला पार्न सकिन्छ? Number 1 Cassiopeia, Sharmistha तारामण्डल. Number 2 Ursa Minor, Saptarishi तारामण्डल. Number 3 Ursa Major, Dhruva Mत्स्य तारामण्डल. Number 4 Orion, Sikari तारामण्डल. Quiz number 2. Answer the questions. प्रश्नका उत्तरहरू दिनुहोस्. Question A. Where is the Big Dipper in the picture? प्रश्न क. ध्रुव मत्स्य तारामण्डल चित्रमा कहाँ छ? Number B. Where is the Little Dipper in the picture? ख नंबर प्रश्न. सप्तऋषि तारामण्डल चित्रमा कहाँ छ? Number C. Where is Cassiopeia? प्रश्न नंबर ग. शर्मिष्ठा तारामण्डल चित्रमा कहाँ छ? Question number D. Which star is Polaris? प्रश्न नंबर घ. कुन तारालाई Polaris भनिन्छ? Interesting fact. रोचक तथ्य. Number 1. Astronomers have divided the whole sky into 88 constellations. 1 number. खगोलविदहरूले सम्पूर्ण आकाशलाई 88 नक्षत्रहरूमा विभाजन गरेका छन्. Number 2. Each constellation is assigned a name of the object to which it resembles closely. Number 2. प्रत्येक नक्षत्रहरूलाई वस्तुको नाम तोकिएको छ. Number 3. In ancient time, the constellations were known as nakshatras. Number 3. प्राचीन कालमा constellationsलाई नक्षत्र भनेर चिनिन्थ्यो. Interesting fact. 4. Ursa Major or Big Dipper, Vihar Saptarishi. It consists of 7 bright stars resembling the shape of Big Bear. It also resembles as a question mark. It also resembles as kite having long tail. The front 4 stars, Pecta, Merak, Megrez, Dubhe, represent the body. The other 3 stars represent tail of the big bear. The other faint stars form paws and head of the big bear. रोचक तथ्य. 4. Ursa Major वा Big Dipper बृहत सप्तऋषि. यसमा ठुलो भालुको आकार जस्तो देखिने 7 वटा चम्किलो ताराहरू हुन्छन्. यो प्रश्न चिन्हको रूपमा पनि मिल्दोजुल्दो छ.
यो पनि लामो पुच्छर भएको चङ्गा जस्तै देखिन्छ। अगाडि 4 ताराहरू पेग्डा, मेराइट, मेक्रेस, दुबेले शरीरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पछाडिको 3 ताराहरूले ठुलो भालुको पुच्छरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। अन्य धमिलो ताराहरू पन्जा र ठुलो भालुको टाउको प्रतिनिधित्व गर्छन्। Interesting fact 5. Ursa Minor or Little Bear or Lagu Saptarishi, similar to that of Ursa Major. It is also a constellation of a group of 7 stars. The stars are closer and dimmer. They form an outline of a ladle or kite. Ursa Minor is a star of average brightness and is called Polaris or pole star or Dhruvatara. It is clearly seen in the northern sky in July summer. रोचक तथ्य 5. Ursa Minor वा सानो भालु वा लघु सप्तऋषि ऊर्जा मेजरको जस्तै हो। यो 7 ताराहरूको समूहको नक्षत्र पनि हो। ताराहरू नजिक र मधुरो छन्। तिनीहरू पूर्ण वा चङ्गा रूपरेखा जस्तै देखिन्छन्। उर्सा माइनर औसत चमकको तारा हो र यसलाई पोलरिस वा पोल स्टार वा ध्रुव तारा भनिन्छ। यो जुलाई गर्मीमा उत्तरी आकाशमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। Interesting fact 6. Orion or hunter or miracle or Vyada or Shikari is another constellation of 7 bright major stars. It is usually seen in winter sky. The 7 major stars look like a body of a hunter. Head and limbs are formed by faint stars. Betelgeuse is the largest star and Rigel is another bright star in this constellation. The brightest star among all other stars in the solar system, Sirius, is a part of this constellation. रोचक तथ्य 6. ओरियन वा शिकारी वा मृग वा व्याधा यो 7 उज्जवल प्रमुख ताराहरूको अर्को नक्षत्र हो। यो सामान्यतः जाडो आकाशमा देखिन्छ। 7 प्रमुख ताराहरू शिकारीको शरीर जस्तै देखिन्छ। टाउको र अङ्गहरू धमिलो ताराहरूद्वारा बनेको छ। बेटलुङ्गुइस सबैभन्दा ठुलो तारा हो र रिगल यस नक्षत्रको अर्को चम्किलो तारा हो। सौर्यमण्डलका अन्य सबै ताराहरू मध्ये सबैभन्दा चम्किलो तारा सिरियस यस तारामण्डलको भाग हो। Interesting fact 7. Cassiopeia Shashmishta तारामण्डल It looks a deserted M or W or 3 or E formed by 5 stars. It is visible in winter in the early part of the night. The bright star in Cassiopeia is called Shadow, which is an orange-red giant rated about 200 light years from Earth. The stars of Cassiopeia are relatively young with an average age of only about 15 million years. This is quite young compared to the Sun, which is about 4.6 billion years old. रोचक तथ्य 7. Cassiopeia शर्मिष्ठा तारामण्डल यो विकृत M वा W वा 3 वा E आकारहरूमा 5 ताराहरूले बनेको देखिन्छ। यो जाडोमा रातको समयमा प्रारम्भिक भागमा देखिन्छ। क्यासियोपियाको सबैभन्दा चम्किलो ताराले सेडर भनिन्छ, जुन पृथ्वीबाट करिब 200 प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित सुन्तला रातो विशाल तारा हो। क्यासियोपियाका ताराहरू सूर्यको तुलनात्मक रूपमा जवान छन्। औसत उमेर लगभग 50 मिलियन वर्ष, जुन सूर्यको लगभग 4.6 अरब वर्ष वा 4600 मिलियन वर्ष पुरानो